अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए भाजपा ने गुरुवार आखिरी सूची जारी कर दी है, जिसमें पांडेश्वर से तृणमूल की तरफ से विधायक रह चुके जितेंद्र तिवारी को भाजपा से उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि इसे लेकर भाजपा में आंतरिक कलह भी देखी गई। इसके बावजूद जितेंद्र तिवारी अपने जीत के प्रति निश्चिंत हैं। वहीं उनके समर्थक खुशी से मिठाई बांटते नजर आए। पांडेश्वर से भाजपा द्वारा जितेंद्र तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाने के बाद वहां पुराने भाजपा कर्मियों द्वारा विरोध दिखाया गया। वहीं जितेंद्र तिवारी से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो भाजपा नेतृत्व के आभारी हैं कि उन्हें पांडेश्वर से प्रत्याशी बनाया गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि जो भी विरोध हो रहा है वो सिर्फ कुछ दिनों का है, बाकी बाद में सब उनके समर्थन में आ जाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में वे अपनी जीत पक्की करेंगे। इसके साथ ही अगर हम आसनसोल का नजारा दिखाएं तो पांडेश्वर विधानसभा से जैसे ही जितेंद्र तिवारी के नामों की घोषणा की गई, उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। आसनसोल उत्तर विधानसभा में जितेंद्र समर्थकों ने महावीर स्थान में सबसे पहले तो पूजा की, उसके बाद लोगों के बीच मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की और जय जितेंद्र के नारे लगाए। हमको जगाना देश है अपना, स्वयं आजाद कर हमको जगाना देश है अपना, 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 आजाद कर हमको जगाना देश है अपना, स्वयं आजाद कर हमको जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है। हिंदू की कहानी है, जात पात का भेद मिटाओ, क्षेत्रवाद का भेद मिटाओ, जात पात का भेद मिटाओ, क्षेत्रवाद का भेद मिटाओ, राष्ट्रहित में एक होकर, पूरे देश में कमल खिलाओ, राष्ट्रहित में एक होकर, पूरे देश में कमल खिलाओ, वंशवाद को दूर भगाओ, आतंकवाद को दूर भगाओ, वंशवाद को दूर भगाओ, आतंकवाद को दूर भगाओ, राष्ट्रहित में एक होकर, पूरे देश में कमल खिलाओ, राष्ट्रहित में एक होकर, पूरे देश में कमल खिलाओ, माँ बहनों के इज्जत का वो, इकलौता रखवाल है, माँ बहनों के इज्जत का वो, इकलौता रखवाल है, शौचालय बनवाने वाला, अपना चौकीदार है, शौचालय बनवाने वाला, अपना चौकीदार है, केस बांट के माँ बहनों के, स्वास्थ्य में किया सुधार है, केस बांट के माँ बहनों के, स्वास्थ्य में किया सुधार है। भारत माता की भारत एचएमएस की तरफ से पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार किया जा रहा है, जहां शुक्रवार अंडाल के खास काजोड़ा इलाके में टीएमसी पार्टी कार्यालय में तृणमूल के समर्थकों ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें जोर दिया गया कि इस बार भी बंगाल की सत्ता को दीदी के हाथों सौंप दिया जाए। लेकिन दिया नहीं था। लेकिन दीदी की सरकार आने के बाद, तृणमूल कांग्रेस सरकार आने के बाद उसी साल से हिंदी क्वेश्चन पेपर हमारा लागू हुआ। आज हिंदी क्वेश्चन पेपर नहीं, हिंदी हाई स्कूल नहीं, हिंदी कॉलेज नहीं, आज हिंदी में भी फिर बोले, जय जोहार बोले, जितना भी ज्यादा वृद्धा पेंशन बोले, वार्धक्य भत्ता बोले, जितना भी किया गया है, कहीं पर कोई बार है क्या? एक बार भी था जो हमारा इमाम लोगों को पेंशन दिया जा रहा था, दोबारा एक बार हम लोग भी लगता रहा देंगे, आइए भी हिंदू, मैं भी हिंदू, हमें लगता रहा कि हाँ हमारा पुरोहित को मिलना चाहिए।
हमारा दीदी ने वो भी काम पूरा कर दिया। पुरोहित को भी, जितने मंदिर पुजारी हैं उन लोगों को भी आपका पेंशन बोले जो बोले उन लोगों को भी चालू कर दिया। हिंदुस्तान में आज तक कभी कोई सोचा नहीं होगा, आज तक हिंदुस्तान में कभी कोई दल सोचा नहीं होगा। जो दल सांप्रदायिक दल है, जो धर्म के नाम पर चलता है, उसको भी क्षमता नहीं हुआ कि देश में हम पुरोहित को जाए कुछ दे दें। इसीलिए बोलने का ऐसी बात नहीं है कि दीदी ने जो है किसी एक विशेष समुदाय को बोले समर्थन करता है, ऐसा बात नहीं। सभी को प्यार करता है। हम हिंदी भाषियों के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक करते हैं। जैसे शुभेंदु अधिकारी ने बांग्ला भाषियों के नाम पर एक कलंक किए हैं। जिस परिवार में 40 से 42 ग्राम पंचायत से लेकर मंत्री से लेकर एमएलए से लेकर एमपी तक है, एक परिवार, और वो आदमी दीदी का दामन पड़ा है, तृणमूल कांग्रेस पड़ा है। उसी ढंग से जितेंद्र तिवारी जी भी हमारा, खास तौर से हिंदी भाषियों को मर्यादा तो जितेंद्र तिवारी जी के नाम से दिया गया। हम लोग जितेंद्र तिवारी जी को जितेंद्र तिवारी नहीं समझते थे, हम लोग जितेंद्र तिवारी जी को हिंदी भाषियों को गौरव समझते थे। हम लोग तिवारी जी कभी ये नहीं समझते तिवारी जी एमएलए है, तृणमूल कांग्रेस का मैंने क्या बोलते हैं जो महानागरिक आसनसोल का, चाहे आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ये नहीं समझते थे। हम लोग हिंदी भाषियों को तिवारी जी को गौरव समझते थे। इतनी बड़ी मान्यता देने के बाद क्या ऐसा तिवारी जी माथा में आ गया, ये का एक पार्टी से अलग हो गया। आज तक किसी हिंदी भाषी की मर्यादा मिला है? आप तो प्रेस है, हमसे ज़्यादा घुसते हैं, आपसे ज़्यादा तो उनकी बात है, ये तो हम लोग कुछ नहीं। हम लोग धन्यवाद देते हैं, भारतीय जनता उनको कैंडिडेट किया है तो जीते वहाँ जाकर। बीजेपी का बोलती है आपको वक्त बता देगा, 9-0 इधर होता है, 9-0 उधर होता है, आप देख लेंगे। हम तो आशा करते थे कि 2-3 सीट हमारा दुर्बल है, हो सकता है मुकाबला होगा, लेकिन जो परिस्थिति आ रहा है, ये जो खेला हो में सब जो आ रहा है, जो स्लोगन आ रहा है, लगता है बर्धमान जिला में भी खेला होगा और 9-0 बीजेपी हो जाएगा। मेरा उम्मीद लगता है। आप तो हमसे ज़्यादा प्रेस है, चारों तरफ गली गली खबर रखते हैं। हम जरूर थोड़ी कमजोरी महसूस करते थे, लेकिन हर एक दिन हमारा तृणमूल कांग्रेस मजबूत हो रहा है। हर एक दिन जो है आवाम के पास में चेतना आ रहा है, नौजवान के पास चेतना आ रहा है, छात्र के पास में चेतना आ रहा है, युवाओं के पास में चेतना आ रहा है, श्रमिक के पास में चेतना आ रहा है, माँ बाप के पास में चेतना आ रहा है, तमाम मजहब के लोगों के पास में चेतना आ रहा है। एक ही चेतना आ रहा है कि किसी भी कीमत पर जो है पश्चिम बंगाल से जो है बीजेपी, ये पूरी गलती हमारे कोयला खदान की मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट धस नम गया, आज 8 साल 8 महीना हो गया है, उसके प्रति भी मैनेजमेंट उदासीन है। हम तृणमूल कांग्रेस उसके प्रति भी हम संवेदना व्यक्त करते हैं, उसके प्रति भी हमें धिक्कार है मैनेजमेंट की तरफ। हम बार बार बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है ईसीएल मैनेजमेंट, एक बात बार बार आपके सामने में रखा होगा, जो हरिशपुर गाँव के लिए जो है केंद्र सरकार ने पैसा दे दिया और राज्य सरकार उस पैसा को कहाँ कर दिया पता नहीं है। लेकिन राज्य सरकार जो है एक दिन मीटिंग बुला के ग्रामवासी को भी बुला करके बोल दिया गया है, जितना पैसा राज्य सरकार खर्चा किया है उतना भी पैसा जो है जो आपको केंद्र सरकार नहीं दिया है। अभी जो तात्कालिक जो उस गांव के सिर्फ प्लानिंग के लिए जो खर्चा होगा 381 करोड़ बोला गया है, जमीन के लिए बोला गया है, अभी तक भी दिया नहीं गया है। अभी तक भी जो 2 महीने से लगातार ग्रामवासी माँ बहन काफ़ी शर्मिंदा लगता रहा। जो हरिशपुर ग्राम का माँ बहन सभी जो है आपको हमारा कोयला खदान के दफ्तर में बोले, चाहे किसी इवेंट में जाकर के बैठे रहती थी, काफ़ी खराब लगता रहा। दुख के साथ बोल रहे हैं। हम लोग एचएमएस की तरफ से भी मैनेजमेंट को धिक्कार जनाते हैं कि इमीडिएट उसकी समस्या का समाधान करने शुरू करें और ऐसा समझे नहीं कि हरिशपुर ग्रामवासी अकेले रहेगा। ग्राम में बहुत सारे राजनीतिक चल रहे हैं, वो लोग अपने जो है क्या बोलते हैं गर्म तवा में रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, गलत सिद्धांत कर रहे हैं। लेकिन श्रमिकों के साथ कभी ग्रामवासी के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता। हम लोग सटीक टाइम में सटीक डिसीजन लेते हैं। हर महीने में हम लोग हर स्तर से प्रचार करने की कोशिश करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त है, भारतीय जनता पार्टी को नापाक इरादे जो है पश्चिम बंगाल से खत्म करके तृतीय बार जो है हमारा पश्चिम बंगाल में जो है दीदी को मुख्यमंत्री बना करके बंगाल की एकता अखंडता के साथ साथ देश को भी एकता अखंडता को मजबूत की जाए। सर देखा जा रहा है टिकट है हमारे नज़र में तो अभी तक भी कोई नेता नज़र नहीं आए हैं। अगर आपको नेता अगर आएंगे तो आप बोल सकते हैं नाम धर के, हम आपको बता देंगे। लेकिन थोड़ा बहुत टिकट के दौर में तो हम भी शामिल थे, तो हम कहाँ नाराज हैं और लोग कहाँ नाराज हैं। हमारा रानीगंज विधानसभा में 9 आदमी टिकट के दौर में 9 आदमी, और 9 आदमी कैंडिडेट से ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं, नहीं मिला। 10वां आदमी को टिकट मिल गया है। जितना हमारा पार्टी प्रचार नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम 9 आदमी प्रचार कर रहे हैं। 9 जो कैंडिडेट के दावेदार था 9 आदमी प्रचार कर रहे हैं। थोड़ी सी दुख होता है, अपने अपनी समझदारी डिपेंड करता है। राजनीतिक ज्ञान है, चेतना के मान कम रहने जो कम रहता है वही लोग ये सब चीज़ करते हैं।
जिनके पास राजनीतिक ज्ञान है, हम टिकट किस लिए लेते हैं? टिकट तो नहीं, हम तो दूसरे दल के विषय में बोल नहीं सकते हैं। एक तो बात खाली बोलेंगे, बीजेपी तो कोई दल नहीं है, यहाँ कोई उसकी पार्टी नहीं। बीजेपी पहली बार बंगाल में रात में सपना देखा मोदी जी दिल्ली में, जब हम बंगाल में सरकार बना। आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से टीएमसी की तरफ से टॉलीवुड एक्ट्रेस सायोनी घोष को उम्मीदवार बनाया गया है। शुक्रवार सायोनी घोष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कई योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि अगर जनता उन्हें चुनती है तो वे बर्नपुर इलाके की समस्या को जरूर दूर करेंगी। আমরা 3 গুণেরও বেশি বৃদ্ধি করেছি। বর্তমান বাজেটকে আরো 2 গুণ বাড়িয়ে বাংলার মানুষকে আরো উন্নতর পরিষেবা দেওয়ার আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। বাংলার আবাস যোজনার মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবারগুলির জন্য 33.7 লক্ষ বাড়ি তৈরি করা হয়েছে আমাদের সরকারে। আরও 25 লক্ষ অতিরিক্ত স্বল্প মূল্যের আবাসন নির্মাণ এবং সকলকে নলযুক্ত পানীয় জল ও উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা প্রদানের মাধ্যমে আগামীতেও আমরা মানুষকে দেব নিরাপত্তার আশ্রয়। সেই সকল সম্প্রদায় যেমন মাহিষ্য, দিদি, তামিল, সাহা যারা ওবিসি হিসেবে স্বীকৃত নয় কিন্তু মন্ডল কমিশনের প্রস্তাবিত তালিকাভুক্ত, সেই সম্প্রদায়গুলির ওবিসি স্ট্যাটাস পরীক্ষা ও প্রস্তাব করার জন্য একটি স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে ও ওবিসি তালিকার সকল সুযোগ যেখান থেকে তারা পেতে পারে। উন্নততর বাংলা তৈরির পথে আমরা এগিয়ে যাব। সম্মিলিত সামগ্রিক উন্নয়নের সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে গত 1 বছরে বাংলার 50 লক্ষেরও বেশি মানুষের মতামত, আকাঙ্ক্ষা এবং জনগণের দাবিকে একত্রিত করে সকলের স্বার্থে সুদীর্ঘ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তৃণমূল নেত্রী 10টি স্তম্ভ তৈরি করেছেন, যা আমাদের গত 10 বছরের উন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্তরের উপরে দাঁড়িয়ে এক সমৃদ্ধ বাংলা করতে সাহায্য করেছে। আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং আপনাদের প্রত্যেকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে গত 1 দশকে বাংলার বাজেট 3 গুণ বেড়ে 2.55 লক্ষ কোটি হয়েছে। বাংলার মানুষের মাথাপিছু গড় আয় 2 গুণেরও বেশি বেড়েছে। এই বাংলাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে তৃণমূল নেত্রী রাজ্যকে দেশের 5ম বৃহত্তর অর্থনীতি হিসেবে গড়ে তোলার এবং 35 লক্ষ মানুষকে চরম দারিদ্র থেকে উদ্ধার করার লক্ষ্য নিয়েছে। এই রাজ্যের যুবদেরকে নতুন দিশা দেখাতে বেকারত্বের হার অর্ধেক করা হবে বার্ষিক 5 লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করার মাধ্যমে। সরকার এসে আমাদের প্রায় লক্ষ লক্ষ বিধবা, প্রবীণ নাগরিক এবং প্রতিবন্ধী মানুষকে প্রতি মাসে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এই সহায়তার ক্ষেত্রে আরও প্রসারিত করার লক্ষ্যে এবার প্রথমবার বাংলার প্রত্যেক পরিবারের জন্য ন্যূনতম মাসিক আয় সুনিশ্চিত করব এটি নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে। এই প্রকল্পে 1.6 crore অর্থাৎ 1.6 কোটি যোগ্য জেনারেল ক্যাটাগরির পরিবারের প্রত্যেকে মাসিক 500 টাকা অর্থাৎ বার্ষিক 6,000 টাকা ও তফসিলি জাতি ও উপজাতি পরিবার প্রত্যেকে 1,000 অর্থাৎ বার্ষিক 12,000 করে সহায়তা প্রদান করা হবে। ছাত্র যুবরা আমাদের রাজ্যের ভবিষ্যৎ। তাদের সার্বিক উন্নতির জন্য গত 10 বছরে শিক্ষা, ক্রীড়া, শিল্প এবং সংস্কৃতির খাতে বাংলার বাজেট প্রায় 3 গুণ বাড়ানো হয়েছে। এর পাশাপাশি আগামী দিনে বাংলার যুবদের স্বাবলম্বী করতে এবং তাদের শিক্ষার সুবিধার জন্য সকল যোগ্য পড়ুয়াদের আগামী দিনে বাংলার যুবদের স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পে আনা হবে, যেখানে তারা 10 লক্ষ ক্রেডিট লিমিট পাবে মাত্র 4% সুদে। এর জন্য তাদেরকে কোনো রকম জামিন দিতে হবে না, রাজ্যে তাদের জামিনদার হিসেবে থাকবে, ফলত তাদেরকে তাদের মা বাবার ওপর নির্ভরশীল হতে হবে না। এই অতিবারী সমস্যার মধ্যে আমরা খাদ্যসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে 9.5 অর্থাৎ 9.5 কোটি মানুষের খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পেরেছি। আগামী দিনে মানুষের জীবনকে আরো সহজ করে তোলার জন্য খাদ্যসাথী প্রকল্পের নতুন ব্যবস্থায় এখন আর জনগণকে রেশন দোকানে যেতে হবে না। 1.5 কোটি পরিবার দুয়ারে মাসিক রেশন সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। কৃষকরা আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড, তাই তাদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি ও অনুসারী ক্ষেত্রে বাংলার বাজেট আমরা 5 গুণ বাড়িয়েছি। সরকারের গঠনের পর প্রথম 5 বছরেই কৃষক পরিবারের গড় 63% বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পথে আরও এগিয়ে যেতে কৃষক বন্ধু প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়ক অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে প্রান্তিক কৃষকদেরকে বার্ষিক 10,000 একর পিছু সহায়তা করা হবে। আমরা বাংলায় কারখানা সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি 15%, যার মাধ্যমে কারখানা শ্রমিকের গড় উপার্জন 77% বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে আমাদেরকে গড়ে তুলতে হবে এক শিল্পোন্নত বাংলা, আর এই জন্য আমাদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদেরকে আরও মজবুত করতে হবে।
সেই উদ্দেশ্যে আমরা বার্ষিক 10 লক্ষ নতুন MSME গঠন भाजपा की तरफ से गुरुवार सूची जारी की गई। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई, लेकिन इनमें कई नामों पर भाजपा समर्थकों ने नाराजगी जताई है। जितेंद्र तिवारी के अलावा रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से खड़े उम्मीदवार डॉक्टर विजन मुखर्जी के नाम पर भाजपा समर्थकों ने नाराजगी जताई है। गुरुवार भाजपा ने अपने आखिरी पत्ते भी खोल दिए हैं। अपने सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भाजपा ने कर दी है, लेकिन इसके बाद जगह जगह देखा जा रहा है कि भाजपा में आंतरिक कलह है। जिन नामों की घोषणा की गई है उन नामों पर भाजपा समर्थक आपत्ति जता रहे हैं। भाजपा समर्थकों का कहना है कि कुछ दिन पहले भाजपा ज्वाइन करने वाले लोगों को ही उम्मीदवार घोषित किया जा रहा है, जो कि गलत है। भाजपा में कई ऐसे समर्थक हैं जो पिछले 10 या 15 सालों से भाजपा पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनके नामों पर मुहर नहीं लगाई गई है। इसलिए ऐसे लोगों को वे लोग अपना उम्मीदवार नहीं मानेंगे। पांडेश्वर से जितेंद्र तिवारी को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है, जिसे भी समर्थक अपना उम्मीदवार मानने से इनकार कर रहे हैं। और कुछ ऐसा ही नजारा रानीगंज में भी देखने को मिला। रानीगंज से इस बार डॉक्टर विजन मुखर्जी को भाजपा से टिकट मिला है, लेकिन उनके समर्थक नाराजगी जता रहे हैं। नामों की घोषणा होने के बाद विजन मुखर्जी पंजाबी मोड़ स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां समर्थक उनका स्वागत करना तो दूर बल्कि पार्टी कार्यालय में ताला जड़ दिए और उन्हें अंदर जाने से रोक दिए। समर्थकों का कहना है कि वे कुछ दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुए हैं। ऐसे उम्मीदवार उन्हें नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो पिछले कई सालों से भाजपा पार्टी के लिए काम कर रहा है। हमारे डॉक्टर तुषार बनर्जी के समर्पित करते হবে বিমান মুখার্জি का আমরা মানছি না মানছি না মানছি না মানবো না মানছি না মানবো না মানছি না মানবো না মানছি না মানবো না বিমান মুখার্জি का মানছি না মানবো না বিমান মুখার্জি का মানবো না মানবো না মানছি না মানবো না हम तो बात कर रहे भाई, हम तो यहाँ खड़ा हम लोग मानबो ना বিমান বিজন মুখার্জিকে আমরা পার্টি রানীগঞ্জ থেকে পার্টি মানছি না না মানবো না মানছি না মানবো না মানছি না মানবো না বিজন মুখার্জিকে পার্টি মানছি না মানবো না মানছি না মানবো না বিজন মুখার্জিকে পার্টি মানছি না মানবো না মানছি না মানবো না বিজন মুখার্জিকে আমরা রানীগঞ্জ বিধানসভার প্রার্থী মানছি না মানবো না মানছি না মানবো না বিজন মুখার্জি আমরা রানীগঞ্জ বিধানসভার প্রার্থী মানছি না জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বিজেপি বিজেপি জিন্দাবাদ 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 বিজেপি বিজেপি জিন্দাবাদ 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 ভারত মাতা কে জয় ভারত মাতা কে চাইছি না। দেখুন আমাদের সংগঠনে অনেক লোক আছে, পুরনো কার্যকর্তা আছে, পুরনো লোক আছে, 10 বছর 5 বছর 2 বছর 1 বছর থেকে 15 বছর থেকে 20 বছর থেকে ওনাকে কোনো প্রার্থী বানায় না। আর 10 দিন আগে 5 দিন আগে বিজন মুখার্জি আমাদের বিজেপিতে সামিল হয়েছে, আর ওনার নাম আমাদের এখানে রানীগঞ্জে আমাদের জবরদস্তি মাথাতে ধোকা হয়ে গেছে যে আমরা ওনাকে মানছি না না মানব। আমাদের রানীগঞ্জ টোটাল বিজেপি এখানে যত কার্যকর্তা আছে, শক্তি কেন্দ্র আছে, কর্মক আছে, সব আমরা বিরোধ করছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে আমাকে এখানে আমাদের মাং আছে কি আমরা এখানে সংগঠনের যে পার্টি কার্যকর্তা আছে ওনাকে আমাদের এখানে প্রার্থী দেন, ওইটা আমরা মানবো, হ্যাঁ মেনে নেব। কি নাম আপনার? আমার নাম রবি কেশরী। আমাদের সাধারণ কোনো আর কিছু এ নিয়ে আবার ওনাদের কাছে আমি আমার ক্ষমা চেয়ে নেবো, যদি কিছু মনে করে থাকেন বা কোনো কারণে আঘাত পেয়ে থাকেন আমি তাদের কাছে ক্ষমা
আপনি যে প্রার্থী হলেন কীরকম লাগছে আপনার? ভালো লাগছে। আপনি ভেবেছিলেন? ভাবিনি। আবার কিছুটা মানুষের যেমন আমি ডাক্তার হিসাবে সেবা করি, এই সেবাটাকে আরও একটু বেশি বাড়াতে পারবো। তার জন্য আমি ধন্যবাদ মোদিজির, অমিতজির। অফিসের বাইরে বিজেপি অফিসের বাইরে বক্তব্য আপনি নাকি টিএমসির মানে হয়ে ইয়ে করতেন, তো এই বিষয়টা কি? আজ পর্যন্ত কখনো আমি টিএমসি কিছুই করিনি। তারা হয়তো নিজেরাই টিএমসির লোক, তারাই সেজন্য বলছি। আজ পর্যন্ত কখনো আমি কোনো পার্টি করিনি, পার্টিতে নামও লেখায়নি, কখনো কিছু নেই। প্রথমবার আমি নাম লিখেছিলাম, দিলীপবাবুর হাত থেকে আমি ঝান্ডা নিয়েছিলাম, সেটা ডিসেম্বর মাসে रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। कोयला माफिया और भाजपा नेता राजू झा को शुक्रवार दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया। उस पर 413, 414, 379 सहित कई धाराएं अंडाल पुलिस ने लगाई है। हालांकि राजू झा का कहना है कि उन पर झूठा आरोप लगाया गया है क्योंकि वो बीजेपी पार्टी करते हैं। कोयला माफिया और भाजपा नेता राजू झा को आज दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया। राजू झा को कुछ दिन पहले बांकुड़ा से गिरफ्तार किया गया था। उन्हें शुक्रवार को कोयला खदान राष्ट्रीय अधिनियम के तहत दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया। राजू झा की माने तो उनका दावा है कि वो बीजेपी करते हैं, इस वजह से उन्हें फंसाया गया है। उन पर झूठ मूठ का मामला दर्ज किया गया है। अंडाल पुलिस ने उन्हें केस नंबर 8/20, 379, 413, 414 के तहत मामला दर्ज किया है। कोयला खदान राष्ट्रीय अधिनियम की धारा 411 भी राजू झा के खिलाफ दायर की गई है। आप राजनीति का शिकार हुए क्या? রাজনীতি শিকার হয়েছো? রাজনীতি শিকার হয়েছো? রাজুদা রাজনীতি শিকার হয়েছো? কি জন্য হয়েছে? রাজুদা তোমাকে অ্যারেস্ট কেন করলো? মিথ্যা কেস দিয়ে बीजेपी के दबाना जावे ना। तो आपको झूठा से केस में फंसाया गया क्या? एकदम झूठा कैसे फंसाया गया? মিথ্যা কেসে ফাঁসিয়েছে আপনাকে? एकदम मिथ्या कैसे फांसी কি বিজেপি করছেন বলে? बीजेपी এটা কি करती बोले শাসক দল করেছে? কে করেছে? शासक दल, शासक। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। कुछ दिन पहले रानीगंज के आदिवासी पाड़ा में हुए विवाद को आदिवासी नेता और पुलिस अधिकारी की मदद से सुलझा लिया गया था। लेकिन शुक्रवार एक बार फिर इसी विवाद के आरोपी सुरेश मुर्मू ने रानीगंज थाने में एक चिट्ठी सौंपी, जिसमें उन्होंने उन पर आरोप लगाने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। कुछ दिन पहले रानीगंज थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 37 स्थित बाबूपुर 4 नंबर इलाके के रहने वाले आदिवासी पाड़ा के लोगों में दो गुटों के बीच आपसी विवाद को लेकर रानीगंज पुलिस अधिकारी, माकपा नेता और आदिवासी नेता को हस्तक्षेप करना पड़ा था। इसके बाद मामले को सुलझा लिया गया था। लेकिन शुक्रवार एक बार फिर इसी मामले को लेकर रानीगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई। ये एफआईआर सुरेश मुर्मू के द्वारा दर्ज की गई। सुरेश मुर्मू का कहना है कि उन पर जो आरोप लगाया गया था वो बेबुनियाद है और जिन लोगों ने आरोप लगाया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या था। विगत मंगलवार को इसी आदिवासी पाड़ा के 8 परिवार रोहन मांडी, फूलन मांडी, हीरालाल मांडी, सुकू मांडी, ज्वाला मांडी, अर्जुन मुर्मू, सोनिया मांडी ने बताया था कि आदिवासी संप्रदाय से कई वर्ष पहले उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया और कुछ दिनों से उनके मोहल्ले के आदिवासी समाज के लोग ईसीएल द्वारा प्रदान की जाने वाली बिजली के लाइन काट दिए और उन्हें तालाब से पानी भी नहीं लेने दे रहे हैं। पीने का पानी जो बोरों द्वारा, टैंकर द्वारा दिया जाता है, उसका भी विरोध किया जा रहा था। इस आरोप को लेकर ही रोहन मांडी के नेतृत्व में रानीगंज थाने में मंगलवार उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और मौखिक शिकायत भी की थी। इसके बाद ही शुक्रवार सुरेश मुर्मू पे जो आरोप लगाए गए थे उन्होंने उसे बेबुनियाद बताया और उसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज भी करवाई। कमी होगा
আমি বাবলু হাঁসদা আগামী 16 তারিখে যে हिंदी में বাংলায় বলে হিন্দি বলতে হিন্দি বলতে ठीक है तो आप लोग बोलून ना बोलून গত 16 তারিখে যে আমাদের সুরেশ মুর্মুর উপরে যে মানহানি সে এলিগেশন লাগানো হয়েছে, কিছু খ্রিস্টান ধর্মান্তরণ কিছুদিন আগে ধর্মান্তরণ করেছে, তারা নাকি এলিগেশন দিয়েছে জল ইলেকট্রিক নিয়ে কেটে দিয়েছে, কিন্তু আমরা এই যে দেখি ওইখানে কিন্তু কোথাও কিছু নাই। এই যে মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছে ওরা, আমি সরকারের কাছে এই দাবি করব যে এসটির প্রকল্প যেগুলো পাওয়া যায়, যে সে জয় জোহার এসটি সার্টিফিকেট, সেগুলো তৎকালীন যেমন রিমুভ করা হয়, আর আমাদের যেটা ধর্মীয় স্থানে তাদের যেমন কোনো যাতায়াতের মানে ওইখানে কোনো স্থানে নেই, মানে পাবে না ওইখানে যাতায়াত করতে। আর যে 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 আমাদের মধ্যে যে বিভাজন সৃষ্টি করছে তাদের কিন্তু আমরা পরে ছেড়ে কথা বলবো। আপনারা আজকে থানায় এসে কি করলেন, থানাতে কি বললেন? থানা প্রভারীকে এই বলা হলো কি আমাদের প্রতি যে এলিগেশন লাগানো হয়েছে সেটা ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা। যদি আপনারা যদি চায় তো আপনারা নিরপেক্ষ তদন্ত করতে পারেন। আপনার পরিচয়? আমার নাম বাবলু হাঁসদা, গ্রাম হচ্ছে কাটাগুড়িয়া। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल उत्तर से भाजपा ने कृष्णेंदु मुखर्जी को उम्मीदवार बनाया है। गुरुवार नाम घोषणा के बाद शुक्रवार कृष्णेंदु मुखर्जी मां घाघर बुढ़ी मंदिर पहुंचे और मां का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही वो रामकृष्ण मिशन भी गए। टीएमसी सीपीएम के बाद कल भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। आसनसोल उत्तर से कृष्णेंदु मुखर्जी को उम्मीदवार बनाया गया है। कृष्णेंदु मुखर्जी के नाम की घोषणा के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं आज शुक्रवार वे सबसे पहले मां घाघर बुढ़ी का आशीर्वाद लेने पहुंचे। उसके बाद रामकृष्ण मिशन भी गए, जहां उन्होंने आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही मीडिया के सामने आते ही उन्होंने कहा कि मंत्री मलय घटक टीएमसी की तरफ से एमएलए के रूप में खड़े हुए हैं। हालांकि वो पिछले 10 सालों से आसनसोल उत्तर विधानसभा सीट जीत दर्ज करते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। लेकिन अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं विकास जरूर करूंगा। पूजा करके बस शुरुआत है, अभी यहाँ से चलेंगे, थोड़ा कार्यकर्ता लोग से बैठक है, तो जितना हम लोग मंडल प्रेसिडेंट है, मंडल जो सेक्रेटेरिएट है, सबको लेके अभी हम लोग बैठ के जैसे रूपरेखा क्या रहेगा उसी का तैयारी करेंगे। तो कब से उतर रहे हैं मैदान पे? आज ही से क्या लग रहा है आपको? एकदम 100%। ভগবান আমাকে একটা সুযোগ দিয়েছে, আমার জন্য কিছু করবার। আমার দল বিশ্বাস রেখেছে, আস্থা রেখেছে। এখান থেকেই পড়াশোনা করেছি এবং ছোটোবেলা থেকে বইয়ের কাছে না এলে কিছুই না, আমি কথা বলতে পারছি না। অন্য শক্তি পাওয়া যায়, সেগুলোকে চাই না আমাকে শক্তি, যাতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে পারে। এখানকারই স্টুডেন্ট মলে ঘটো আর আপনি এখানকার স্টুডেন্ট, কীভাবে লড়াইটা হবে? ভগবান বলবে, ঠাকুর যেটা চাইবে সেটা। তো আজ থেকে আপনি নির্বাচন তো আছে, নির্বাচন আসবে যাবে, রাজনীতি বাইরে এই জায়গাটা না, এর সঙ্গে রাজনীতি সম্পর্ক। আমি এসছি ব্যক্তিগতভাবে এসছি এবং আমি একাই এসছি, আমি একাই আসি, মাঝে মাঝে আমি চলে আসি, যেভাবে হোক আপনারা চলে এসছেন। এই জায়গাটা রাজনীতির বাইরে থাকে, প্লিজ কিছু বলবেন।
তো আজ থেকে কি আপনি প্রচার শুরু করছেন? হ্যাঁ, আমি এখন এই বেরোবো। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ आटा मैदा सूजी बेसन छातू और डालिया। एग्रो फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। कैशलेस की दुनिया में अब आपको परेशान होने की नहीं बल्कि मोबाइल फोन उठाने की जरूरत है, जिससे आप घर बैठे अपनी जरूरतों के सामान को बेझिझक मंगा सकते हैं। बस जरूरत है तो अपने मोबाइल पर सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड की। इस ऐप के जरिए आप दवा और OTC प्रोडक्ट पर 15 और 20% तक की छूट पा सकते हैं। तो इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने ना दें। हमारा पता है हेल्थ बडी आरोग्य मेडिकेयर 56 PN मालिया रोड, दालपट्टी मोड़, रानीगंज। संपर्क करें राकेश तोदी, मोबाइल नंबर 9800350008 और 9800450008। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address globalhealthrng@gmail.com. Our website www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ।
लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट कुल्टी थाना को मिली बड़ी सफलता। चोरी के 48 घंटों के भीतर पुलिस ने पैसे समेत 7 चोरों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक एक स्थानीय व्यापारी 6 लाख रुपए नगद यूको बैंक में जमा करने जा रहे थे। उसी क्रम में कुछ दुष्कृतियों ने छिनताई कर बैग लेकर फरार हो गए। बराकर में दिन दहाड़े व्यवसायी के कर्मचारी से 6 लाख रुपए की छिनताई के मामले में कुल्टी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लूटकांड का उद्भेदन करते हुए घटना के 48 घंटों के भीतर छिनताई किए गए रुपए के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया। एसीपी मोहम्मद उमर अली मल्ला ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पुलिस ने 48 घंटे के भीतर में सीसीटीवी फुटेज की मदद से कुल्टी और आसनसोल के विभिन्न इलाकों में छापामारी कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से रुपया भी बरामद किया गया। आपको बता दें कि बुधवार बराकर के चर्चित हार्डवेयर व्यवसाय बिल्डर्स एंड ट्रेडर्स के मालिक संदीप अग्रवाल ने अपने कर्मचारी अमित शर्मा को 6 लाख रुपए स्थानीय यूको बैंक में जमा करने के लिए दिया था। बैंक जाते वक्त बैंक के निकट रास्ते में पहले से ही घात लगाए बेखौफ अपराधियों ने मोटरसाइकिल द्वारा अमित शर्मा के हाथ से बैग छीनकर फरार हो गए थे। इसके बाद संदीप अग्रवाल ने अपने कर्मचारी अमित शर्मा के साथ बराकर फाड़ी में छिनताई की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इसे लेकर पुलिस पर काफी दबाव था। पुलिस ने 48 घंटों के भीतर ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को धर दबोचा व पैसे भी बरामद कर लिए। বলে দিন 17-3-2021 বেলা 10:30 নাগাদ সঞ্জয় কুমার মাস্কারা বলে একজন ভদ্রলোক, তিনি বিড়লা ট্রেডার্স হার্ডওয়্যার বরাকরের একটি দোকানের মালিক। তো তিনি বরাকর ইউকো ব্যাংকে 10:30টার সময় একটি টাকা জমা দিতে যান। টাকাটার অ্যামাউন্ট ছিল 6 লক্ষ টাকা। তো তিনি একটি ব্যাগে করে টাকাটি জমা দিতে যান। সেই সময় কয়েকজন দুষ্কৃতী মিলে তারা ব্যাগটিকে ছিনিয়ে নেয়, ছিনতাই করে। ছিনতাই করার পরে সেই টাকাটি খোয়া যায়। তো তারপরে তিনি আমাদের ওভার টেলিফোন জানান যে স্যার আমার এই টাকাটা খোয়া গেছে। তারপরে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নিই এবং ব্যবস্থা নেওয়ার পরে আমরা 7 জনকে গ্রেফতার করেছি এবং আমরা যা তথ্য পেয়েছি, তথ্য পাওয়ার পর আমরা অনুসন্ধান চালিয়ে 5,05,000 টাকা উদ্ধার করতে পেরেছি। তো এটা একটা বিরাট সাফল্য। উইদিন 48 আওয়ার্সের মধ্যে আমরা টাকাটা রিকভার করতে পেরেছি এবং আমাদের 7 জন আমাদের আসামিকে আমরা গ্রেফতার করেছি। স্যার এরা কি বরাকরের সবাই? এরা মানে ম্যাক্সিমামটাই বরাকরের। মূল পান্ডা কে ছিল এর মধ্যে? মূল পান্ডা বলতে দেখুন, এখন মূল পান্ডা বলতে এখানে 7 জনে যারা ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে চন্দন ধীবর যিনি, সেই হচ্ছে কি মূল পান্ডা, মূল অভিযুক্ত। স্যার এর আগে কি কোনো রকম কোনো ক্রাইম অভিযোগ আছে এর বিরুদ্ধে? হ্যাঁ, এর বিরুদ্ধে একটি পুরনো একটি ক্রাইমের অভিযোগ আছে। তদন্ত চলছে কিনা আরও কিছু রিকভারি? তদন্ত চলছে, অবশ্যই তদন্ত চলছে। যেহেতু আমাদের এখনও পর্যন্ত পুরোপুরি রিকভারি করতে পারিনি, আমাদের এখন তদন্ত চলবে, আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলবে, তারপরে আমরা আশা করছি আমরা বাকিটা উদ্ধার করতে পারবো। কখন এদিকে ধরলেন স্যার? এটা আমাদের ধরা হয়েছে ঘটনার পরপরই আমরা সিসিটিভি ফুটেজে দেখতে পাই। সিসিটিভি ফুটেজ থাকার জন্য আমরা দেখে আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং আজকে আমরা তাদেরকে ধরেছি 19 তারিখে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। लोग वीडियो कर रहे हैं और वीडियो कर रहे हैं, मत घुसना अभी।
संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के 65 नंबर वार्ड के सफाई कर्मियों ने वार्ड की साफ सफाई ठप कर कुलजी थाने के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि वार्ड पार्षद अख्तर हुसैन उन्हें बिना कारण मारपीट कर उन्हें परेशान कर रहे हैं। ठीक है सर। बढ़िया था हम लोग का इंग्रज शासन था। हमेशा इन लोगों के साथ में गाली गलौज के साथ बरतता है। पार्षद है अख्तर हुसैन, उनके द्वारा ये घटना की। किसको मारा? तारकेश्वर रविदास और भैया अख्तर हुसैन ने 2 दिन में 2 दिन से आता है। 17 तारीख का इस तरह बरगलाया गया है। इन लोगों को ये जानकारी नहीं था कि कब मारा? परसों। क्यों मारा? हम लोग लंच करने के टाइम में बैठे थे कि 10:30 बज गया, नाश्ता करके उसके बाद हम लोग काम पर लगेंगे। एक जगह गाड़ी से आया, आके लास्ट से मार दिया। कौन आपको कौन मारा? कौन सा? अख्तर हुसैन। अख्तर हुसैन भी आपको मारा? कितना नंबर वार्ड पड़ता है? 65 नंबर वार्ड। आपका नाम क्या है? तारकेश्वर रविदास। अच्छा, आज 2 दिन हो गया आप लोग इसका पहले उसके बाद क्या किए? 2 दिन ऑफिस में जनाए, आसनसोल कॉर्पोरेशन में जनाए थे। आसनसोल कॉर्पोरेशन में जनाए थे इस घटना को। किसको जनाए थे? ऑफिस में खबर दिए। एक आप लोग टिफिन कर रहे थे, ठीक है। टिफिन करने के बाद अचानक आया हो और हम लोग को मारना स्टार्ट कर दिया। कौन है? अख्तर हुसैन। क्यों मारा? ये हम लोग भी नहीं जानते क्यों मारा। अचानक आके अचानक आके हम लोग टिफिन टाइम पे लोग बैठे थे। कब घटना घटा ये वाला? परसों दिन 17 तारीख। कहाँ पर घटना घटा है? मिस्त्री पाड़ा में। पार्क, मस्जिदिया पार्क में। हाँ। कोई कारण नहीं था? कोई कारण नहीं। कोई आगे कोई झमेला हुआ था आप लोग का? कुछ नहीं। वो हमेशा हर सवेरे गाड़ी देता रहता। ऐसा घटना आगे भी हुआ क्या? आगे हुआ सर। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते जो अभी हम लोग बोले जी आपको आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं बोलिए? हम लोग चाहते सर, हम लोग आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम टिंकू है। আজকে আমরা এসেছি এই যে 17 তারিখে আমাদের সাফাই কর্মীরা আছে, তারা আজকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছে। এই করোনা যুগে আমাদের লোকরাই সবাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছিল, আর আজকে আমাদের লোককে এইভাবে মেরে দিচ্ছে, মারামারি করছে, গালাগালি করছে। এরা বলছে সবসময় কি ওই লোকটা যে কাউন্সিলর আছে, পার্ষদ আছে, সে এদের সাথে সবসময় কিন্তু গালাগালি করেই কথা বলে। তারপরে এটা নিয়ে এটা প্রথম ঘটনা হয়নি, এর আগে ওরা 4 বার হয়েছে, এটা নিয়ে 5 বার, এটা 5 নম্বর ঘটনা যে মেরেছে, এটা প্রথমবার হয়নি। আমরা চাইছি কি আমাদের যে লোকরা আছে এরা বলছে কি 65 নম্বর ওয়ার্ডে 13 জন কাজ করে। 13 জনের ইচ্ছা কি আমরা 65 নম্বরে কাজ করব না, কারণ আমরা যাচ্ছি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে, আর সেখানে আমাদের সাথে গালাগালি করা হচ্ছে, আমাদেরকে মারামারি হচ্ছে, আমরা যাব না। আমরা এটাই চাই। আজকে আমরা কুলটি থানায় এসেছি, আমরা লিখিত অভিযোগ আমরা দেব থানাতে। তারপর এরা যে 13 জন ওই 65 নম্বর ওয়ার্ডে কাজ করবে না, আর এই 13 জনকে কর্পোরেশনের এসআই হোক কিংবা ওনাদের যে হেড অফিসে তাদের দিকে এনাদের 13 জনকে কোথায় কাজে লাগাবে সেটা ওনাদের ব্যাপার, এনাদেরকে কাজ দিতে হবে। আপনার কর্পোরেশন কাউকে জানিয়েছেন? আমি তো আজকে আমাদের সংগঠনের লোক আজকে আমি সকালে 10টার সময় জেনেছি। তা আপনার কর্পোরেশনকে জানাবেন তো? হ্যাঁ জানাবো। আপনার নাম? আমার নাম মনোজ কুমার হাড়ি। কি পোস্টে আছেন? আমি প্রেসিডেন্ট পদে আছি। কিসের? ওয়েস্ট বেঙ্গল হাড়িজাতি কল্যাণ কমিটি আসানসোল মন্ডল। আপনার বিরুদ্ধে আপনার ওয়ার্ডের যে সাফাই কর্মী তাদের অভিযোগ যে গত পরশু দিনকে আপনার ওয়ার্ডে যারা সাফাই কর্মী ছিল তারা সাফ করছিল, হঠাৎ করে আপনি এসে তাদেরকে লাত এবং চড় থাপ্পড় মারধর দেন। এই ব্যাপারটা আপনি কীভাবে দেখছেন? এটা সব থেকে আগে তো বলে দিচ্ছি কি মারামারি কিছু হয়নি। ওরা সব সময় আসে এইখানে, ওদের ডিউটি আছে 6টা থেকে 2টো অবধি ডিউটি করবে। মাঝে আধ ঘন্টা যে আছে 9:30 থেকে 10টা অবধি টিফিন করবে, তারপরে কাজ করবে। সকাল থেকে ঝাড়ু দিবে, তারপরে 9:30 অবধি টিফিন করবে, তারপরে ড্রেনে কাজ করবে। কিন্তু ওরা কি করে মদ খেতে শুরু করে দেয়, মদ খেয়ে এইখানে কাজে আসে। আর মদ খেলে আমার একটু মাথা গরম হয়ে যায়।
সেই জন্য আমি বললাম ভাই তোমাদেরকে এখানে কাজ করতে হবে না, তোমরা ভাই এখান থেকে চলে যাও। আমরা যে স্যানিটারি ইন্সপেক্টর আছে দীপ বাবুকে আমরা জানিয়ে দিয়েছি, তারপরে অফিসে চেয়ারপারসনকে জানিয়ে দিয়েছি, তারপরে আসানসোলে যে এদের হেড আছে যে আবু জাফর খান, ওদেরকেও জানিয়ে দিয়েছি যে এই লেবারগুলোকে আমার ওয়ার্ড থেকে সরিয়ে দিন, কেন আমার ওয়ার্ডে এই লেবারগুলো কাজ করতে পারবে না। সেই জন্যে অসুবিধা হচ্ছে। আমার সঙ্গে অনেক ওই 6 নম্বর গেটে যা প্রবলেম হয়েছিল, ওইখানে পোস্ট অফিসের কাছে ওরা 2 দিন আগে বললো ড্রেনটা সাফ করে দিচ্ছি, কিন্তু সাফ করেনি। তারপরে আমি বললাম কেন তোমরা এখানে সাফ করলে না? বলছে না সময় পাইনি আমরা। আমি ওইরকম তো বললে হবে না, সময় পাইনি, কাজ তো করতে হবে। এইখানে মানুষ হাজার হাজার মানুষ এখানে পোস্ট অফিসে কাজ করতে আসে, নিজের কাজের জন্য আসে, তাহলে অসুবিধা হচ্ছে। তো গালকে শুনবে, আমরা শুনবো না, অন্য লোক শুনবে। তো তোমরা দেখছি আমরা মদ খাচ্ছ, তোমরা মদ খেয়ে কাজ করছো, লোকের সঙ্গে ঝামেলা করে নিচ্ছ, তাহলে আমাকে তো কড়াভাবে বলতে হবে একটু। তো ওটাই অন্যায় হয়ে গেল। মারার ধরা করেননি? মার ধারো, আমরা কেন মারধার করতে যাবো? ওরা আজ কাজ বন্ধ করেছে, ব্যাপারটা জানেন? কাজ বন্ধ করেছে, কোনো অসুবিধা নেই। আমরা তো অন্য লেবার আমাকে দিচ্ছে, তো অন্য লেবার দিবে, ট্রান্সফার করছে। এদেরকে আমরা বলেছি অন্য জায়গা পাঠিয়ে আমাকে অন্য লেবারগুলো দিন। না মার ধরে কোনো গল্প নেই? না মার ধরো কেন মারধার করতে যাবো আমরা? আমি কি আছি? মেটগুলো করবে না, সুপারভাইজার তো ওদের আছে একটা। আজকে সুপারভাইজারকে গালও দিয়েছে ওরা। ওই সাধারণ বলে একজন আছে, ওকে গালও দিয়েছে। একজনা দেখুন ওই তো আছে, ও দাদন সিং, আইয়ে এদিকে আইয়ে, দাদন সিংয়ে বলেছিল কি ওইখানে দেখুন ড্রেন বলে চলে গেল, কাজ করেনি। সেই জন্যে ওকে আমরা বললাম কি ওইখানে গিয়ে কাজ করো, একেও আপনি নিয়ে নিন। আপনার নাম? আমার নাম আখতার হোসেন। रानीगंज विधानसभा से तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी तापस मुखर्जी ने ममता बनर्जी के चुनावी घोषणा पत्र की विशेषता की जानकारी अर्नाव तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से दी। रानीगंज विधानसभा से तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी तापस मुखर्जी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी घोषणा पत्र की विशेषता की जानकारी अर्नाव तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है आम लोगों के लिए, जैसे विधवा पेंशन, युवाओं के लिए शिक्षा तथा ओबीसी और आदिवासी समाज के लिए मासिक 500 रुपए, यह पश्चिम बंगाल में एक इतिहास है जो कभी नहीं हुआ। रोजगार देने की बात वह दीदी ने देने की घोषणा की है। इसीलिए आम जनता से कहना चाहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस को तीसरी बार राज्य में लाएं और राज्य के लोगों को शांति और सद्भाव से कायम रखे। इस संवाददाता सम्मेलन में अंडाल ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष व जिला परिषद कर्माध्यक्ष कालूबरन मंडल, कमेंटेटर कंचन मित्रा, मिंती हाजरा, उखड़ा आदर्श हिंदी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रवीण कुमार सिंह, युवा तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रुपेश यादव, अंडाल पंचायत समिति के उपाध्यक्ष कौशिक मंडल आदि मौजूद रहे। तो सोना का 5 रुपये होता है ना, बोला जाता नहीं, कभी होता नहीं। पहले बोलिए ना आसाम को थोड़ा ठीक करे, थोड़ा त्रिपुरा को ठीक करे, थोड़ा यूपी को ठीक करे। तो हम लोग हर रोज देखते हैं, यूपी में अपना कागज खुलने से रोज एक दिन बाद एक लड़की का हादसा हो रहा है, जिंदार गोली चल रहा, ऐसा चल रहा। देखिए इतना बड़ा समाज में नहीं होगा, कोई नहीं बोल सकता, लेकिन इसको रोकने के लिए सरकार क्या प्रयास करता है? बंगाल का सरकार प्रयास करते ही कि नहीं? बंगाल का सरकार इसको रोकने के लिए क्या करती है? लेकिन अगल बगल का सरकार हम लोग देखते हैं, बीजेपी का सरकार है, ये लोग इसको लापरवाही करता है। तो हम लोग तो बोलिए ना, जो स्कीम हम बोल रहे हैं स्कीम यूपी में चालू करें, आदमी लोग खुश हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो सब स्कीम चलाने को लोग को कोई इच्छा ही नहीं है। আপনারা জানেন যে 2-1 দিন আগেই আমাদের দলনেত্রী ইস্তাহার প্রকাশ করেছেন। সেই ইস্তাহারে যদি দেখা যায়, যদি আপনারা দেওয়া হবে আপনার পড়ে নেবেন, সারা ভারতবর্ষে নির্বাচনের আগে এরকম ইস্তাহার কেউ প্রকাশ করেনি। কারণ ইস্তাহারটা এই জন্যই বিশ্বাসযোগ্য যে বিগত দিনে উনি যা যা করবেন বলেছিলেন তার সুফল কিন্তু প্রত্যেকটি বাংলার মানুষ আজকে পাচ্ছে। সে রেশনের চাল বলুন, শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি বলুন, উনি বলেছিলেন যা ইউনিভার্সিটি আছে তার 3 গুণ ইউনিভার্সিটি আমি করবো।
আজকে আমরা দেখতে পাই সারা বাংলায় প্রচুর ইউনিভার্সিটি হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত সব জায়গায় ইউনিভার্সিটি হয়েছে। মানুষকে লেখাপড়া শেখার জন্য 100 কিলোমিটার কি 100-200 কিলোমিটার অতিক্রম করে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য তাকে যেতে হয় না। আমাদের এই শহরেও এই জেলাতে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, আরও প্রচুর বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। সেই একইভাবে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল প্রত্যেক জেলা সদরে হয়েছে এবং আগামী দিনে এইটা তিনি মহকুমা স্তরে পৌঁছে দিতে চান, এই অঙ্গীকার তিনি করছেন। এবং বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা তার কোনো বার না রেখে, তার কোনো সীমারেখা না রেখে প্রত্যেক ওই লোকে যারা যে কোনো কারণে হোক তাদের স্বামী তাদের ছেড়ে চলে যায়, তারা একটা অসহায় অবস্থার মধ্যে দিন কাটে, সমস্ত সেই সব যারা বিধবা হয়ে যান তাদের আগামী দিনে যাতে ডাল ভাতের অসুবিধা না হয় তার জন্য তিনি প্রত্যেকের ভাতার অঙ্গীকার করেছেন। এটা এই জন্য করেছেন, বিগত দিনে তিনি যা ভাতা দিয়েছেন, বিগত 30 বছর অত সংখ্যার ভাতা দেওয়া হয়নি। তার 5 বছরের রাজত্বটা যদি আমরা দেখি, কি 10 বছর যত ভাতা দেওয়া হয়েছে, বিগত 30 বছর অত ভাতা দেওয়া হয়নি। তাই জন্য তিনি অঙ্গীকার করছেন বাংলার মানুষের কাছে যে এই নির্বাচনে যদি আমি সফল হতে পারি, আমরা প্রত্যেক মহিলাকে বিধবা ভাতা দেবো, প্রত্যেককে বার্ধক্য ভাতা দেবো। কারণ আমরা দেখেছেন উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের কোনো বাছবিচার না করে সবাইকে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হচ্ছে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি করা হয়েছে সেটা তিনি অঙ্গীকার করেছেন। এবং মানুষের হাতে যে আয় বাড়ে তার জন্য তিনি প্রভূত পরিকল্পনা নিয়েছেন, যেগুলো এই নির্বাচনের পরে সেগুলো আমাদের সরকার, মমতা ব্যানার্জি সরকার ইমপ্লিমেন্ট করবে। সুতরাং আরেকটা দলে দেখবেন ম্যানিফেস্টো প্রকাশ হবে, নিশ্চয়ই প্রকাশ হবে, তাতে প্রচুর প্রতিশ্রুতি থাকবে। কিন্তু তার সঙ্গে আমি অনুরোধ করব আপনাদের মাধ্যমে যারা শুনছেন, দয়া করে 2014 সালের লোকসভা ইলেকশনে আপনারা তাদের ইলেকশন ম্যানিফেস্টোটা নেবেন। সামাজিক সুরক্ষা থেকে আরম্ভ করে মানুষের মান উন্নয়নের থেকে আরম্ভ করে তাদের নাগরিক পরিকাঠামো থেকে আরম্ভ করে যে যে জায়গায় তারা উন্নয়নের কথা বলেছিল এবং আর্থিক সমৃদ্ধির কথা যেখানে বলা হয়েছিল সেটা ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে কিনা, যদি করা হয় তাদের যে নির্বাচনী ইস্তাহার সে নিশ্চয়ই আপনারা মান্যতা দেবেন। নয়তো সেটাও তাদের বিগত লোকসভা ইলেকশনে যে নির্বাচনী ইস্তাহার, যেটা আজকে একটা ছেঁড়া কাগজের সমতুল্য হয়েছে, আমার মনে হয় সেটাও ছেঁড়া কাগজের সমতুল্য হবে। এরপর আমরা দিয়ে দেবো, আপনারা দেখে নেবেন ডিটেলস কি আছে না আছে। বিশাল বড় তো অত বলা যাবে না, আপনারা বলতেও পারবেন। স্টুডেন্টসের জন্য ক্রেডিট কার্ড স্যার, হ্যাঁ, ছাত্রদের জন্য ক্রেডিট কার্ড করা হবে, 10 লাখ পর্যন্ত তারা পড়তে পারবে। এখন তো আপনারা জানেন একটা রিলিফ ফান্ড আছে, সিএম রিলিফ ফান্ড, যারা 65% মার্কস পায়, 65 থেকে 75% পর্যন্ত তারা 10,000 টাকা এককালীন পায়। প্রচুর ছেলে মেয়ে পেয়েছে, প্রচুর প্রচুর। যারা পাচ্ছে আমার কথা যদি সবাই শুনে তারা জানবে। 75 থেকে 100% পর্যন্ত বিবেকানন্দ স্কলারশিপ, সেই স্কলারশিপে 12,000 টাকা করে প্রত্যেক বছরে তারা প্রত্যেক ছেলেরা পায়। আগামী দিনে সেই ক্রেডিট কার্ডটাও চালু হচ্ছে, সেখানে তারা পাবে। তাই ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज़। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल को झटका लगा। पांडवेश्वर के तृणमूल उम्मीदवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए केंद्रा पंचायत के 4 सदस्यों तथा पार्टी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल छोड़ने का ऐलान किया। पांडवेश्वर विधानसभा विधायक हिसाबे ताके दाঁড় করিয়েছেন माननीय नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती महाशय। তিনি একজন অত্যাচারী দুরাচারী ব্যক্তি। তিনি শুধু সাধারণ নাগরিকের উপর অত্যাচার করেননি, আমাদের উপরেও অত্যাচার করেছেন, অকথ্যভাবে অত্যাচার করেছেন। তাই তার অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে পাণ্ডবেশ্বরের মানুষকেও বলবো, আপনারা ভোট দেওয়ার আগে 100 বার চিন্তা করবেন যে পাণ্ডবেশ্বরে শান্তি সুশাসন চায় নাকি পাণ্ডবেশ্বরে অত্যাচারী শাসক চায়।
তাই আমরা তার অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্য আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক ত্যাগ করলাম। কতজন ছাড়লেন তিনি? আমরা বর্তমানে এখানে 4 জনা পঞ্চায়েত সদস্য আছি, তাছাড়া সকলে অন্যান্য পদাধিকারী আছেন। নিজের নিজের ব্যক্ত 4 জনে করবেন, এক এক করে তেনারা বলবেন কে কোন পদে আছেন। আপনার নামটা আমার নাম বিশ্বরূপ মুখার্জি, গ্রাম পাণ্ডবেশ্বর, জামাইপাড়া। অন্য দল জয়েন করবেন নাকি? এখন অন্য দলের অফার পাইনি, তবে যদি কোনো অন্য দল আমাদেরকে অফার করে, আমরা রাজনীতিতে থাকি, রাজনীতি মানুষের সমাজসেবা করি, তাই যদি কোনো রাজনৈতিক দল আমাদেরকে অফার করে আমরা অতি অবশ্যই কোনো রাজনৈতিক দলে যোগদান করব। আমি কেন্দ্র জিপির কেন্দ্র অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি এবং কেন্দ্র জিপি পঞ্চায়েত মেম্বার। আর আমরাও ওই একই ভাষা, আমাদের 4 জনেরই একই ভাষা। আমরা ওই এমএলএ যে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী হয়েছেন, চক্রবর্তী মহাশয়, তার জন্যই আমরা রিজাইন দিয়েছি। কি চাইছেন আমরা বললাম যদি আমরা অতীতে কোনো রাজনৈতিক দলের অফার পাই আমরা কিন্তু রাজনৈতিক দলে যোগদান করব। আমরা দিদির প্রতি কিন্তু শ্রদ্ধাশীল, দিদিকে আমরা খুবই ভালোবাসি, দিদির প্রতি আমরা খুবই শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু যে ব্যক্তি আজকে শাসন ক্ষমতার জন্য দিদি দাঁড় করিয়েছেন, ওই ব্যক্তি সাধারণ নাগরিককেও ছাড়বে না, আমাদেরকেও ছাড়বে না। যে ঘরে থেকে নিজের ঘরের লোকের মার খেতে হয়, সেই ঘরে কে থাকতে পারে বলুন? তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যদি কোনো রাজনৈতিক দলের আমরা অফার পাই তা আমরা সেই রাজনৈতিক দলে কিন্তু আমরা যোগদান করব। বিজেপি থেকে অফার পাচ্ছেন তো শুনলাম? এখনো পর্যন্ত সরাসরিভাবে আমাদের কাছে কেউ অফার নিয়ে আসেনি। যদি আমাদের কাছে অফার আসে আমরা বিজেপিতেই যোগদান করব। বলছি পাণ্ডবেশ্বরের আগে হয়েছিল, নরেন্দ্র চক্রবর্তীর নামটা অনেক আগে হয়েছে, কিন্তু আপনারা আজকে কেন প্রত্যাগ করছেন? আগে কেন করলেন? আমরা কিছুদিন একটু ধৈর্য ধরে চুপচাপ ভাবে ছিলাম যে কি করব, মাথার মধ্যে একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করছিলাম যে আমরা কোন পথে যাই। তো চিন্তা করলাম যে আগে কোনো রাজনৈতিক দলে যাওয়ার আগে আমি যে দলটাতে কাজ করছি, যে দলটাই আছি, সেই দলটা থেকে আগে আমি নিজের সম্পর্কটাকে ছিন্ন করি, তারপর যদি কোনো রাজনৈতিক দল আমাদেরকে অফার দেয় সেই রাজনৈতিক দলের হয়ে আমরা কাজ করব, সমাজ সেবা করব। আচ্ছা, আপনি কতদিন ধরে তৃণমূলে ছিলেন? আমি 2008-এর শেষে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছি, তারপর থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে ছিলাম, আজও অবধি ছিলাম। এই মুহূর্ত থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলাম। তো নরেন চক্রবর্তী কতদিন থেকে তৃণমূলে আছেন? নরেন চক্রবর্তী 2002 থেকে আশা করি উনি আছেন। তো এটা তো জেনেই নরেন চক্রবর্তী এরকম একটা ছিল ব্যক্তিত্ব, তার দীর্ঘদিন একটা অত্যাচারের কথা শুনছিলেন তো আপনি, তাহলে সেটা কিন্তু দলটাকে ভালোবাসতাম। তার মাঝে আমাদের যে আগে বিধায়ক ছিলেন, মানে এখনো প্রেজেন্ট বিধায়ক, আমাদের যে 2016-তে আমাদের বিধায়ক হয়েছিলেন, উনি অনেক ভালো লোক, আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছেন, আমাদের সঙ্গে একদম ভাইয়ের মতন রেখেছেন। লেকিন উনার অন্য দলে যাবার পর আমরা গার্জেনহীন হয়ে গেছি। আমাদের গার্জেন বলে এখন নাই। নরেন চক্রবর্তীর সঙ্গে দল করা মানে নিজেকে কি বলবো, মানে নিজেকে মানে মানুষের কাছে ওইভাবে আমরা প্রেজেন্ট করতে পারবো না। ওরা মানুষের কোনো আজ পর্যন্ত কোনোদিন ভালো কাজ করে নাই। সেই জন্য আমরা এবার চিंता भावना করছি कि এবারে আর তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে থাকা আমাদের সম্ভব না। आप बोल रहे हैं कि जब वो विधायक आपके क्षेत्र, जिस समय हरिपुर विधायक कार्यालय को अवैध रूप से दखल किया गया था नरेंद्र चक्रवर्ती के द्वारा, उस समय आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? हम लोग विरोध किए हैं, हम लोग उस समय भी विरोध किए हैं। हम लोग वो लोग ताला लगाया, उसके बाद हम लोग ताला खोल के, उसके बाद हमारे विधायक साहब भी आए थे, उन लोग उनके साथ में हम लोग को वो ऑफिस में बैठना भी हुआ। फिर उन लोग अब तो पहले ही बोले कि वो अत्याचारी है, अभी कुछ करने जाइएगा उसके बाद अभी पावर है, किसी को भी हैरेसमेंट कर सकता है, हमको नहीं। इनके पिताजी को 65 साल की उम्र में भी जेल खटना पड़ा है, मेरे ऊपर भी अत्याचार हुआ है। लेकिन हम लोग विधायक साहब को देख के 5 साल हम लोग थे तृणमूल कांग्रेस में, लेकिन और अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग और तृणमूल कांग्रेस में नहीं। अत्याचार कब हुआ? अत्याचार कब हुआ? अत्याचार आपका 2016 के पहले। 2016 के पहले अत्याचार हुआ, उसके बाद फिर भी आप टीएमसी में रहे? हम टीएमसी में, हम जब यूथ का प्रेसिडेंट थे उस समय भी मेरे साथ अत्याचार हुआ। लेकिन उस समय जिला नेतृत्व बोला था कि उसको शासन करेंगे, उसके लिए
दुर्गापुर में मीटिंग भी हुआ था, सब जिला नेतृत्व भी थे। अभी अत्याचार से बचने के लिए कौन सा पार्टी को आप अभी हम लोग अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किए। अगर कहीं देखा जाए, अगर जैसे आज हमारे विधायक साहब बीजेपी का कैंडिडेट हुए, अगर वो हम लोग अगर चाहेंगे कि हम लोग भी उनके साथ काम करें, हम लोग 100% काम करेंगे उनके साथ। बीजेपी अगर बोले कि आ जाइए तो आप आएंगे? हाँ जरूर आ जाएंगे। हम लोग तो बोले अगर हम लोग को बीजेपी से ऑफर आएगा तो हम लोग बीजेपी योगदान करेंगे, बीजेपी का होकर के समाज सेवा करेंगे। हम लोग को शरीर में कोई दाग नहीं है, सच्चाई में हम लोग राजनीति किए हैं। तो हम लोग को जनगण भी पसंद करता है, राजनीतिक दल भी हम लोग को पसंद करेगा। और मेरा साथ भी रणन चक्रवर्ती 2015 साल में ऐसा अत्याचार किया है कि मेरा लड़का जो घर से नहीं निकलता है, कभी ग्रेजुएट पास करके घर में रहता है, आज तक कोई राजनीतिक दल में नहीं गया, ना झंडा पकड़ा है, उसको घर बैठे केस दे दिया। उसका गुलामी नहीं करने के चलते, उसका गुलामी करना होगा, राजनीति नहीं। इसका मतलब ये हुआ तृणमूल अत्याचार करती है। हमारा तृणमूल नहीं, नरेंद्र चक्रवर्ती, तृणमूल कांग्रेस नहीं बोला हम लोग बोले नरेंद्र चक्रवर्ती अत्याचारी। इसके पहले आप लोगों ने अपनी पार्टी नेतृत्व को बताया था? बहुत बार बता चुके हैं, जो भी जिला सभापति हुए हैं सबको बताया। हम लोग नरेंद्र चक्रवर्ती का अत्याचार से बचने के लिए बहुत दिन से चेष्टा कर रहे थे, लेकिन भगवान का वैसा हम लोग को पर आशीर्वाद नहीं गिरा था। अब भी वो आशीर्वाद हम लोग को मिला है। अगर हम लोग को जो विधायक थे हम लोग को जितेंद्र तिवारी महाशय, वो अगर हम लोग को आशीर्वाद पे काम आएंगे, अगर हम लोग को भगवान का दिया हुआ जो आज सुयोग मिला है। इस बात का आप इंतजार क्यों कर रहे हैं कि आपको पार्टी से ऑफर है? आप क्यों नहीं खुद चल करके जाते कि मैं बीजेपी में शामिल हो? नहीं, अगर हम खुद जाए किसी जगह तो उस जगह पर लगेगा कि हमको जरूरत है उनका, हमको जनगण का जरूरत है, हमको पार्टी का जरूरत है, हमको बुलाएंगे हम आएंगे। आपको क्या लगता है जितेंद्र तिवारी साहब आपको काम करना चाहिए कि नहीं? ये 100 बार उनके जैसा इंसान नहीं। तो क्या ऑफर की जरूरत है? ऑफर जरूर, ऑफर राजनीति करने से अगर हम किसी पद में है तो जरूर हम जनगण का सेवा करते हैं, तो उनको जरूर नजर आता होगा मेरे लिए कि वो काम का लड़का है, उसको बुलाया जाए। जब भी बुलाएंगे तब भी हम लोग आकर के झंडा पकड़ेंगे, उनके लिए काम करेंगे, उनको जिताएंगे, 50,000 वोट से जिताएंगे। इसका मतलब तो ये साबित होता है कि आप शर्त के आधार पर भाजपा में जाना चाहते हैं? कोई शर्त नहीं है, खाली जनगण का सेवा करना मेरा शर्त है और कोई शर्त नहीं। कितना पंचायत है अभी? 18 पंचायत मेंबर है। अब लोग 4 आ गए। अभी 4 आ गया, धीरे धीरे 100 आ जाएगा। हो सकता है कल भी आ सकता है। थैंक यू। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र से सीपीएम प्रार्थी सुभाष बावरी ने बहुला पंचायत के जामबाद माझी बस्ती में चलाया जनसंपर्क अभियान तथा जामबाद कोलियरी पीठ पर श्रमिकों से परिचय भी प्राप्त किया। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र से सीपीआईएम प्रार्थी सुभाष बावरी ने बहुला पंचायत के जामबाद माझी बस्ती में चलाया जनसंपर्क अभियान तथा जामबाद कोलियरी पीठ पर श्रमिकों से परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर उनके साथ सीपीआईएम के नेता दिलीप दास, मनिकपुरी, राम कुमार तिवारी, सीपीआईएम के प्रभात बावरी तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। इस अवसर पर सुभाष बावरी ने कहा कि मैं आपका अपना लड़का हूं जो हमेशा जब चाहोगे आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। दिलीप दास मनिकपुरी ने कहा देश को बचाने के लिए केंद्र से मोदी को हटाना होगा। प्रभात बावरी ने कहा कि मोदी सरकार देश के कल कारखानों को, रेल को, बैंक को बेच रही है। भाजपा को नहीं हटाया गया तो देश को बेच देगा। लोकतंत्र का क्या बोलना है, लोकतंत्र का तो हत्या हो रहा है। यहाँ पूरा पश्चिम बंगाल से ही नहीं पूरा भारत देश में लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। उसी के लिए हमारे पश्चिम बंगाल सरकार, हमारा जो पब्लिक है उसके पास एक सुयोग आया है कि विधानसभा का चुनाव है आने वाला हमारा 29 अप्रैल को हम लोग का इस इलाका में, जो अभी 26 अप्रैल को, और अभी हम लोग का मार्च में 27 तारीख को शुरू हो जाएगा, लेकिन हम लोग का बारी आएगा 26 अप्रैल को। उसी के तहत मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण में नहीं जाऊंगा। साथ ही आप लोग जानते हैं कि हम लोग का जो मोर्चा बना है पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य में, ये आपका देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जो बढ़ रहा है महंगाई, केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार जो केंद्र में बैठा हुआ है उसका अत्याचार, खास करके देखिएगा कोयला खदान के मजदूरों के ऊपर में अत्याचार शुरू हुआ है। मोदी सरकार सबसे ज्यादा आंख लगाया है तो कोयला खदान के मजदूरों के ऊपर। कोयला खदान के मजदूर का जो पैसा पड़ा हुआ है उसके ऊपर नजर लगा है कि कोयलानी को हम कैसे प्राइवेट करके अबानी अंडानी को दें, और इसका जो हमारा कोयला श्रमिक का जो पीएफ का पैसा पड़ा हुआ है सीएफ में, उसको कैसे हम शेयर बाजार में लगाएं। आप लोग देखे हैं कि हम लोग बार बार मीटिंग आप लोग साथ करते हैं, हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक करते हैं कि कोयला खदान को बेचना नहीं चलेगा, कोयला खदान का निजीकरण करना नहीं चलेगा। ये सारा आप लोग के सामने में लड़ाई हम लोग होते रहता है। लेकिन कुछ लोग पश्चिम बंगाल के राज्य के शासन में आसीन लोग हम लोग का विरोध करते हैं कि कोनो हड़ताल करना नहीं चलेगा,
अरे हड़ताल नहीं करोगे तो मोदी के पास तुम लड़ोगे कैसे? आवाज बोलता है मोदी हटाओ देश बचाओ, तो हम भी तो बोलते हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, तो काहे एक साथ हम लोग लड़ते हैं? ये दुख का बात है साथी। तो मैं लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा। तो अभी हम लोग का विधानसभा चुनाव आया है, उसमें हम लोग का जो फ्रंट का जो प्रार्थी बना है, संयुक्त मोर्चा का जो प्रार्थी बना है, हमारा छोटा भाई देखिए सुभाष बावरी यहाँ पर उपस्थित है। मैं आप लोग साथ में लाया हूँ आप लोग परिचय कराने के लिए। हमारा सुभाष बावरी का छोटा सा कहानी आप लोग जान लीजिए कि हमारा यहाँ खास हमारा पद्मावती का बंगाल में रहने वाला लड़का, एक गरीब घर का लड़का, अब इसमें ज्यादा लंबा बोलना नहीं, एकदम गरीब घर का लड़का, अभी भी इसके बाद मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल से आता है हम लोग का बाद मीटिंग शीटिंग करने के लिए। तो पार्टी अभी हम लोग को कैंडिडेट दिया है कि हमारा, आप तो जानते हैं कि हमारा इतिहास है लाल झंडा का, कि कोई अडानी अंबानी हमारे पास कैंडिडेट बनता नहीं है, रुपया पैसा लेकर तो हमारा कैंडिडेट हमारा लाल पार्टी देता नहीं है। तो नीडी आदमी, जो गरीब आदमी, जो वर्कर के साथ करने वाला, पब्लिक के साथ काम करने वाला, उस आदमी को चुनता है। तो हम लोग के चुना के आया है सुभाष बावरी, आप लोग के बीच में उपस्थित है। आप लोग परिचय इससे मैं कराना चाहता हूँ। और आने वाला दिन में हमारा जो हंसुआ हथौड़ा तारा चिन्ह है, उसमें आप लोग वोट देकर प्रचंड बहुमत से जिताना है। और ये जो अत्याचार जो हो रहा है, ये आतंक हो रहा है, इसको हम लोग को लड़ना है। और इसके साथ हम लोग आज यहाँ उपस्थित हमारा कैंडिडेट आया है, तो मैं पूरा वर्कर के तरफ से, हमारा जो यूनियन के साथी है उन लोग की तरफ से मैं उनको माला देना चाहता हूँ। हमारा कोई ब्यूरो रिपोर्ट PV न्यूज। शुक्रवार बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल प्रत्याशी विधान उपाध्याय ने तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी का इस्तेहार जारी किया था, जिसकी विस्तृत जानकारी शुक्रवार संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से उन्होंने दी। এসে হাত জোর করে ঘুরে বেড়াবে, ভোট চাইবে, বাস এটা বলে আপনার যে প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি, তাকে নিয়ে তাদের দলের মধ্যে বিভিন্ন সময় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে, এটা কিন্তু দেখুন এখানে অ্যাডভান্টেজের ব্যাপার নয়, ওরা নিজেদের ওটা নিজেদের পার্টির ব্যাপার, কে টিকিট পেলো কে টিকিট পেলো না, ওরা নিজেরা। আমাদের এলাকাতে আমরা সবসময় থাকি, সেহেতু মানুষের আস্তে আস্তে आवाज हो रहा बात हम लोग को दिक्कत বিরোধীদের চোখ নেই। আমার নিজের এলাকাতে অনেকগুলো ইন্ডাস্ট্রি খুলেছে, অনেক এখনো খোলার মুখে রয়েছে। আমার বাড়ির পেছনে এক গাদা ইন্ডাস্ট্রি খুলেছে। ইন্ডাস্ট্রি খুলছে, দেখুন যেটা বিগত 34 বছর 2011 আগে যে পরিবেশটা তৈরি করে দিয়েছিল পূর্বতন গভর্নমেন্ট, যেটা ভয় ভীতি মানুষের মধ্যে, ব্যবসাদারদের মধ্যে তুলে রেখেছিল, সেটাকে সারিয়ে ওঠে এখন বর্তমান গভর্নমেন্ট কিন্তু প্রচুর জায়গায় প্রচুর ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে। আমাদের রঘুনাথপুর সাইডটাতে দেখুন, আমাদের পানাগড় যেখানে হাব সেন্টার হয়েছে সেখানটাতে দেখুন প্রচুর পরিমাণে ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে না কেন? একদম সরকার গঠন হওয়ার পরে হবে, কারণ মুখ্যমন্ত্রী যেটা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী সেটা করেন। উনি মানে যারা কেন্দ্রীয় সরকার চালাচ্ছেন বা যে বিজেপি পার্টি, যারা ইস্তেহার প্রকাশ করার পরে ইস্তেহারের একটা জিনিসকেও কমপ্লিট করতে না পেরে শুধুমাত্র ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে যায় তারা। আমার এখানে আসানসোল পোলো গ্রাউন্ডে এসে বলে গেছিল, এখনো রেকর্ডিং করা আছে আমাদের।
যে 15 লক্ষ করে এক একজনাকার যাদের ভোটার আছে তাদেরকে 15 লক্ষ করে অ্যাকাউন্টে জমা দেবো, 2 কোটি লোক বার্ষিক চাকরি দেবো, প্রচুর পরিমাণে বলেছিল। তো সেগুলো একটাও করেনি, ওরা কাজ করবে না। আর কেউ যদি ভালো কাজ করে সেটা খালি মানে উল্টিয়ে দিয়ে খালি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করবো, এটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য, আর কিছু না। কালকে বিজেপি প্রার্থী ঘোষণা হয়েছে, ঘোষণা হওয়ার পর বিভিন্ন জায়গাতে একটা বিক্ষুব্ধ হয়েছে, সেই বিষয় নিয়ে কি বলবেন? তো এটা বলার কিছু নেই, পার্টিটাতে কিছু নেই, ওদের দুটো পা নেই। যারা নিজেরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে না, যারা পরের পার্টি থেকে চোর চট্টাদেরকে নিয়ে টিকিট দেয়, যাদের নিজস্ব কোনো ক্যান্ডিডেট নেই, তারা আগে আমি বলবো যে তারা নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াক, তারপর পশ্চিমবঙ্গে এসে স্বপ্ন দেখুক যে আমরা সরকার করব। দাঁড়িয়েছিল, এবার ছেড়ে স্বপ্ন পূরণ করতে চাইছে। বাবা গতবার দাঁড়িয়েছিল, বাবা প্রায় 3rd পজিশনে ছিল, 25,000 ভোট, ওই ভোটটা পেয়েছে। আমি দেখুন, আমি কোনো গণৎকার নই, আর আমি যেভাবে বা আমার ছেলেরা, আমার ব্লকের নেতৃত্ব, আমার পঞ্চায়েত, আমার পঞ্চায়েত সমিতি, আমার জেলা পরিষদ যেভাবে মানুষের সাথে, মানুষের পাশে, লাস্ট কোভিড মার্চ মাস থেকে কোভিড হয়েছিল, কোভিডে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের ছেলেরা বাদ দিয়ে কোনো পার্টিকে দেখতে পাওয়া যায়নি, এটা মানুষ দেখেছে। আমরা যেভাবে মানুষের সাথে থাকি, মানুষের পাশে থাকি, আশা করি, ভরসা করি বারাবণী মানুষের প্রতি, যেভাবে আমাদেরকে পরিবারের মানুষ হিসাবে নিয়েছেন, মানে এটা দায়িত্ব বারাবণীর মানুষের, বেশি বেশি করে ভোটে যেতাম, তাতে আমরা যেভাবে সার্ভিস দিই মানুষকে, আমরা হয়তো একটু খুশি হবো আরও বেশি ভোট আমাদের মার্জিন পারলে। দেখুন, কে ক্যান্ডিডেটে যায় না, সহজ ব্যাপার নয়। আমরা যেটা কাজ করি, আমরা দেখুন এলাকাতে বরাবর, আমার বাবা যখন ছিলেন 86 থেকে ছিলেন, তো আমরা নিজেরা নিজেদের এলাকায় পড়ে থাকি, মানুষের সেবা করি, শুধুমাত্র জেতার জন্য নয়, বা জিতে গিয়ে আমরা কোথাও লুকিয়ে যাবো এটার জন্য নয়, আমরা কন্টিনিউ প্রসেসে মানুষের পাশে থাকি। তো এটা মানুষের কাজ, মানুষের সাথে থাকতে চাইছি, মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে চাইছি। গত 17ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন যে 2021 বিধানসভা নির্বাচন, সেই নির্বাচন উপলক্ষে আমাদের সর্বভারতীয় নেত্রী এবং আমাদের মা মাটি মানুষের নেত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের পার্টির যেটা ইশতেহার, সেই ইশতেহার ঘোষণা করেছেন। এই সরকার গত 10 বছর যেভাবে মানুষের সাথে থেকে, মানুষের পাশে থেকে যেভাবে উন্নয়নমূলক কাজগুলোকে করেছে, তার সাথে এবার প্রায় 10টা উল্লেখ করেছেন উনি, যেগুলো এই বিধানসভা নির্বাচনে জিতলে মানুষের জন্য এই সুবিধাগুলো পাওয়া যাবে। তিনি ঘোষণা করেছেন প্রত্যেকের বাড়িতে বিনামূল্যে রেশন, গভর্নমেন্ট এলে প্রত্যেকের বাড়িতে বিনামূল্যে রেশন, বার্ষিক 5 লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান, বেকারত্বের হার অর্ধেক হবে এতে, যেটা একটা নতুন যোজনা করেছেন উনি। প্রায় এটা পড়ছে জেনারেল কাস্টের বছরে 6,000 টাকা করে, প্রায় 1.5 কোটি মানুষকে পেনশন দেওয়া হবে যারা দারিদ্র্যসীমার মধ্যে রয়েছেন। আর শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইবের 24,000 টাকা বছরে, 12,000, 2,000 টাকা করে, 1,000 টাকা করে, 12,000 টাকা এটা ঘোষণা করেছেন। তো স্টুডেন্টদের যেটা ক্রেডিট কার্ডে আছে সেটা 10 লক্ষ ক্রেডিট প্লাস ক্রেডিট 8% সুদে, 4% সুদে। কৃষক বন্ধু প্রকল্পে প্রায় 10,000, যেটা 6,000 ছিল সেটা 10,000 টাকা দেওয়া হবে কৃষক বন্ধুদের জন্য। বার্ষিক 10 লক্ষ নতুন MSME, যে ছোট যেগুলো প্রকল্পগুলো, 2,000 বড় শিল্প ইউনিট যোগ হচ্ছে 10,000 শিল্প ইউনিটের সাথে। আরও 25 লক্ষ এই যেটা টার্গেট নেওয়া হচ্ছে, বছর 25 লক্ষ ঘর, মানে স্বল্প মূল্যের বাড়ি বানানো হবে এই গভর্নমেন্ট এলে। আর 35 লক্ষ
যারা একদম চরম দরিদ্র সীমার মধ্যে মানুষ আছেন তাদেরকে উদ্ধার করা হবে, তাদেরকে যাতে মানে 35 লক্ষ মানুষকে। তো এই ইশতেহারের 10টা ঘোষণা করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। আমি আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে সবার মাধ্যমে আমি সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে যেভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে সর্বশ্রেণীর সব ধর্ম সব ধনী গরিব সমস্ত মানুষের জন্য যেভাবে কাজ করছেন, গত 10 বছরে তিনি যেভাবে কাজ করেছেন, আগামী দিনও সে আশীর্বাদের হাতটা যেন থাকে, যাতে পশ্চিমবঙ্গকে সোনার পশ্চিমবঙ্গ, যেটা 2011 থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুরু করেছিলেন করতে, সেই সোনার বাংলা যাতে আগামী দিনে সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পারে এবং প্রতিটি মানুষের বাড়িতে যেভাবে মুখ্যমন্ত্রীর প্রকল্পগুলো গেছে সেগুলো যাতে আগামী দিনেও থাকে। আর আমি রিকোয়েস্ট করব মানুষকে যেভাবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যেভাবে একটা ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি করছে এবং যেভাবে ধর্মীয় মেরুকরণ করছে, কোনো কাজ না করে সারা ভারতবর্ষে আজ পর্যন্ত ওদের নির্বাচনে কোথাও কোনো কিছু নেই যে আমরা এই করেছি হ্যান করেছি, কিচ্ছু নেই। কোথাও ডেভেলপমেন্টও দেখতে পাচ্ছে না, রাস্তাঘাটও দেখতে পাচ্ছে না, লাইট দেখতে পাচ্ছে না, জল দেখতে পাচ্ছে না। মানুষ যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড যেটা পেল 5 লক্ষ টাকা করে মানুষ, আমি এক্ষুনি জাস্ট ঘুরে এলাম আঙ্গারিয়া গ্রাম থেকে, অসুস্থ একটা মানুষকে অপারেশন করে নিয়ে এসছে, মানুষটা পড়ে আছে, দেখে এলাম আমি, সুস্থ আছে। এখন গরিব মানুষ, সে টাকার অভাবে ওষুধগুলো কিনতে পারছে না। আমরা সাথে সাথে পার্টির পক্ষ থেকে সেখানে ব্যবস্থা করে এলাম। তো এই যে গরিব মানুষগুলো, মানে এই প্রকল্পগুলো যাতে আমি হাত জোড় করে মানে মানুষকে বলবো যাতে এই প্রকল্পগুলো আগামী দিনে বন্ধ না হয়ে যায়, যাতে দিদির যেটা উদ্দেশ্য যে সব মানুষকে নিয়ে যেভাবে তিনি চলতে চাইছেন, যেভাবে তিনি উপকার করতে চাইছেন, মানুষ যেন ওনার সাথে থাকেন যেভাবে গত 10 বছর ছিলেন। আর সকলকে ধন্যবাদ রইল। भाजपा द्वारा गुरुवार पश्चिम बर्धमान के सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के बाद जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बनाए जाने पर तापस राय ने शुक्रवार जामुड़िया मंडल 4 के नंदीग्राम में स्थित भाजपा कार्यालय में कर्मियों के साथ एक बैठक की। भाजपा के द्वारा गुरुवार पश्चिम बर्धमान के सभी सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा की गई। इसी क्रम में जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी की घोषणा होते ही जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जाने पर तापस राय ने शुक्रवार जामुड़िया मंडल 4 के नंदीग्राम में स्थित भाजपा कार्यालय में अपने भाजपा कर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान उनके सभी भाजपा समर्थक ने उन्हें फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर संतोष सिंह ने कहा कि हमारे जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र से बनाए गए प्रत्याशी को तहे दिल से स्वागत करता हूं, मगर हमें एकजुट होकर जी तोड़ मेहनत कर सभी इलाकों के बूथों में अभी सही कार्य कर। इस मौके पर संतोष सिंह ने कहा कि हमारे जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र से बनाए गए प्रत्याशी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, मगर हमें एकजुट होकर जी तोड़ मेहनत कर सभी इलाकों के बूथों में अभी से ही कार्य पर लग जाना है, ताकि इस विधानसभा चुनाव में अच्छी जीत दिलाकर सारे पश्चिम बंगाल में कमल फूल खिलाना है। इस कर्मी सम्मेलन के दौरान जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी तापस राय ने कहा कि हमारे जितने भी भाजपा कर्मी हैं उन्हें तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, एवं हमारे जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी है। हमें यह देखना चाहिए कि सभी एक साथ मिलकर एवं कड़ी मेहनत कर पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार को लाना है और विरोधी दलों के लोगों को कड़ा जवाब देना होगा। इस मौके पर राजू बावरी, धर्मेंद्र पासवान, मनोज सिंह, अनीता मंडल, कृष्णा राय, सनी सिंह, अनिरुद्रा पासवान, सनाय घोष, रेणु महतो, अनिरुद्रा चक्रवर्ती, जग बहादुर पासवान आदि उपस्थित थे। बीजेपी पद्मफुल প্রতিটা দেওয়ালে, প্রতিটা গ্রামে, প্রতিটা বুথে পদ্মফুল থাকতে হবে এবং সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল তার একজন প্রতিনিধি হিসাবে আমি আপনাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিটি বুথে আমরা সবাই প্রত্যেকেই বিজেপি সৈনিক এবং সবাই একটা তাপস রায়। তাপস রায় বলে আলাদা কোনো ব্যক্তি নেই। আজ থেকে আমি বলে যাচ্ছি, তাপস রায়ের কোনো আলাদা অস্তিত্ব নেই। আমাদের সকলের অস্তিত্ব তাপস রায়ের অস্তিত্ব। अग्रिम लड़ाई बहुत कठिन है। हम उस दिन भी बोले थे 23 बूथ में हम लोग हारे हुए हैं, इसमें 57 बूथ में। तो सबसे बड़ी बात हम लोगों को प्रत्येक सैनिक एक एक करके एकत्रित होकर ये लड़ाई लड़नी। इस लड़ाई में এটা বাড়বেই, কারণ মানুষ চাইছেন যে মোদিজির নেতৃত্বে অন্যান্য যে পড়োশী রাজ্য সেখানে কি উন্নয়ন হতে পারে। কারণ আপনারা দেখুন
আমাদের যে বয়স, সেই বয়সে আমরা জন্ম থেকে দেখছি কেন্দ্রে এক সরকার, পশ্চিমবঙ্গে আমাদের আরেক সরকার। কেন্দ্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো সরকার আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে হয়নি, যার জন্য অন্য রাজ্যে ছোটো ছোটো রাজ্য যেগুলো আছে সেগুলো শিল্পে উন্নত, স্বাস্থ্যে উন্নত, কৃষিক্ষেত্রে উন্নত, চরম গতিতে এগিয়ে চলেছে। আর আমাদের ন যজো ন তস্থ। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आओ गुरु सिख बनो प्यारे गुरमत क्विज प्रतियोगिता में मिहिजाम चितरंजन के युवा दिलप्रीत सिंह एवं सुरेंद्रजीत कौर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कृत हुए एवं झारखंड राज्य के इस प्रतियोगिता के लिए चयन हुए। सिख समाज के पदाधिकारी एवं चितरंजन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार सुरेंद्र नाथ सिंह छाबरा ने कहा कि गुरमत सेवा सोसाइटी रांची द्वारा इस प्रतियोगिता में छात्र दिलप्रीत सिंह ने बेहतर प्रदर्शन किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं दास सुरेंद्र सिंह छावड़ा, प्रधान मेजाम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चितरंजन तो बोल रहा है। आज बड़ी खुशी नाल मैं ये जानकारी साध संगत जी आप जी ने दे रहा कि आपने मेजाम चितरंजन निवासी बच्चा दिलप्रीत सिंह जो अज इस सिख दे प्रचार हेतु इस उम्र चो बड़ी लगन नाल काम कर रहा है। गुरमत सेवा सोसाइटी रांची द्वारा आयोजित आओ गुरसिख बनो प्यारो एक क्विज कंपटीशन सी जिहदे पूरे झारखंड चों दा चयन किया गया है, जिस दा प्रसारण परसों ऐतवार 21 तरीक सवेरे 10:30 बजे चढ़दी कला टीवी विच भी दिखाया जाएगा। सन बहुत खुशी है कि अज इस जमाने विच सिक्खी दे प्रचार वास्ते ए नौजवान बच्चे अगे वध के सिक्खी का प्रचार कर रहे हैं। तो भी अपना ये बच्चा दिलप्रीत सिंह इस इलाके दे विच सिक्खी दिया क्लासा, गुरमत दिया क्लासा बच्चों को लै रहा है। होर भी गुरमत के सारे काम करता है। गुरु घर नाल पूरा परिवार ही बहुत अच्छी तरीके नाल जुड़िया है। इन्हां दे पिता सरदार रंजीत सिंह मेजाम चितरंजन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जॉइंट सैक्रटरी भी हैं। तो होर पूरा परिवार ही गुरु घर नाल जुड़िया है तो बड़ी सेवा करता है। असी आशा करना कि गुरसिख जिहड़ा क्विज कंपटीशन हुई है इसदे विच इसने जो भाग लैकर के इस इलाके का नाम रोशन किया है, इस पूरे परिवार नूं ते इस बच्चे नूं लख लख वधाइयां होण। ते असी चाहांगे कि इस बच्चे ने जिहड़ा उपराला किया है यह उपराले नाल इस बच्चे दे होर भी इस इलाके दे बच्चे प्रोत्साहित होणगे ते गुरसिखी नाल जुड़नगे। अज दुनिया दे विच इस गुरसिखी जिस दे बेस विच साडे गुरुआं ने अपनी कुर्बानी दी है ते अज इस गुरसिखी नूं कबूल करने वास्ते बहुत सारे दूजे धर्मां दे लोग भी अपने अपने बच्चों को गुरमत सिखा रहे हैं ते गुरसिख बनाने की पहल भी कर रहे हैं। सान बड़ी खुशी है तो बड़ा गर्व भी है कि साडा बच्चा साडे दे अगे लग रहा है। तो असी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मेजाम वालों भी उन्होंने बहुत बहुत बधाई दिंदे आ। ते इस बाबत कोई भी सहयोग कोई भी हेल्प होएगी पूरी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते इस इलाके का सिख समाज उन्हां दे नाल जुड़े है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज विधानसभा भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विजय मुखर्जी के नाम की घोषणा के बाद से ही पुराने भाजपा कर्मियों में आक्रोश देखा गया। कल तक जो भाजपा कर्मी उनका विरोध कर रहे थे आज उनका स्वागत कर रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा कार्यकर्ता मनीष शर्मा ने पार्टी कार्यालय में हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया एवं इस मौके पर मुख्य रूप से मनीष शर्मा, दिनेश सोनी, पंकज केसरी, अनुश्री मंडल, सुनील साव, विजय साव, छोटू बादेकर, राजेश बादेकर एवं स्वपन दास मौजूद रहे। विजय मुखर्जी स्वागतम। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद।
भैया जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद दिलीप घोष जिंदाबाद बाबुल सुप्रियो जिंदाबाद যেহেতু আমি এখানকার লোকাল ছেলে, আমার পড়াশোনা এখানে, জন্ম মারোয়াড়ি হসপিটালে, সারা দিন রাত এখানেই থাকা হয়, তো আমি একদম লোকাল ছিলাম। আমার খুবই ভালো লাগছে যে লোকাল জায়গায় নিজে প্রার্থী হতে পারে। আমি নিজেকে খুব গর্বিত অনুভব করছি। প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে কি ভাবছেন? প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে মানে কি হিসাবে, কাকে প্রতিদ্বন্দ্বী? মানে আরো দুটো পার্টি থেকে যে এখানে দাঁড়িয়েছে উমেদবার, হ্যাঁ, সেই বিষয়ে মানে কি রকম কন্টেস্ট হবে, কি সেই বিষয়টা কি কন্টেস্ট নিশ্চয়ই ভালো হওয়া উচিত এবং আমি আশাবাদী এবং জিতবো, এটাই কনফার্ম আশা করছি, একদম কনফার্মই রাখছি যে আমি জিতবই। ঠিক আছে, আমি লোকাল ছেলে, আমার লোকাল ছেলে আমি সুবিধা পাবো, লোকাল আমি এখানে কাজ করেছি এতদিন তার সুবিধা পাবো, প্লাস আমার যারা জানাশোনার লোক রয়েছে তাদের থেকে ভোট পাবো, এবং আমার মনীষজি বা অন্যান্য যারা আমার আত্মীয় স্বজন রয়েছেন বা আমার জানাশোনা যারা আছেন, আমার টিচাররা রয়েছেন, তারা সবাই আশা করি আমাকেই ভোট দেবেন। স্যার, প্রচার কার্য কিভাবে স্টার্ট করবেন সেটা আমি আমার পার্টির লোকের সঙ্গে কথা বলে বিবেচনা করব। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने दोबारा विश्वास रखा तरुण राय के ऊपर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रचार कमेटी चेयरमैन अभिजीत मुखोपाध्याय ने पश्चिम बर्धमान जिला में प्रचार कमेटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किए प्रदेश कांग्रेस नेता तरुण राय को। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এবং তার প্রচার কমিটির চেয়ারম্যান প্রাক্তন সাংসদ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় আমাকে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এই নির্বাচনে প্রচারের দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি আনন্দিত যে দায়িত্ব কংগ্রেস আমায় তুলে দিয়েছে। এই নির্বাচনে পশ্চিম বর্ধমানে কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টের যে জোট, সেই জোটের এবং কংগ্রেসের ম্যানিফেস্টোতে আমরা কি চাইছি, দল কি বলছে, সেই কথা আমরা কেন্দ্র ওয়াইজ আমরা কংগ্রেসের কথা পৌঁছে দেব এবং আমাদের স্বপ্ন 21-এর এই নির্বাচনে কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টে জয়যুক্ত করানো এবং পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। रानीगंज के सियारसोल राजवाड़ी इलाके में विधानसभा चुनाव उम्मीदवार सीपीएम प्रार्थी हेमंत प्रभाकर ने इलाके में चुनाव प्रचार आरंभ कर दिया एवं लोगों से सीपीएम को जीत दिलाने का निवेदन भी किया। মেলাতে যে চোর আর ডাকাত বিজেপি তৃণমূলের মধ্যে খেলা বলছে, এই খেলাকে জবাব দেওয়ার জন্য সিয়ারসোলে নিবারণ চন্দ্র ঘটকের মাটি, লাল মাটি প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমরা পদযাত্রা করেছি, মানুষের আশীর্বাদ, ভালোবাসা, ইয়ং ছেলেদের সমর্থন। ওরা বলছে কাজ চাই, কারখানা চাই, শিক্ষা চাই, এবং যে জাতপাতের রাজনীতি শুরু হয়েছে, জাতের নামে দাঙ্গা, মন্দির মসজিদকে নিয়ে নোংরা রাজনীতি, তাকে বন্ধ করার জন্য ওরা আহ্বান জানিয়েছে। আমরা সেটা বন্ধ করব, চাকরির ব্যবস্থা করব, কলকারখানা গড়ে তুলব, রানীগঞ্জ জুট মিল খুলব, লোকাল ছেলেদের মঙ্গলপুরে নিয়োগ করব, এবং যেটা সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ রানীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটিকে তুলে দিয়েছিল তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো। রানীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির টাকা লুট করেছে, তাকে বন্ধ করব। এই সমস্ত দাবি নিয়ে আমরা রানীগঞ্জকে আরো উন্নত রানীগঞ্জ গড়ার দিকে নিয়ে যাবো। টিএমসি এবং বিজেপির প্রার্থী মানে প্রতিদ্বন্দ্বী কি হিসাবে করবেন, মানে কি মনে হচ্ছে? আমরা এই নির্বাচনে কেউ ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির লড়াই নয়, নির্বাচন হচ্ছে নীতির লড়াই। এই নীতিতে তৃণমূল বিজেপি যে পাপ করেছে দেশ এবং রাজ্যে, সে পাপের জবাব মানুষ দেবেন, তাদের প্রার্থীরাও হারবে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।